नमो भगवते वासुदेवाय। दशम स्कंध द्वादश अध्याय। बाल गोपाल संगे मिली बाछुरी रखु रखु हरि माइले बक बत्सासुर। द्वादश अध्याय समाचार। हरिचरणे चित्त देई मुनि बोलंती राजा चाहि। श्रीशुक उवाच शुण परीक्षा महिपाल गोपरे पड़िला चहल। भाजी अर्जुन वृक्ष पड़ी शबद मेघ घड़घड़ी। भय कंपन्ति थरहर गोपाले होइले बाहर। बोलंती एकुआरे चाहि एकी शबद काहू होई। निर्घात शुभिला तो गोल गगने नाही मेघमाल। काहू ए शबद शुभिला देखिले अर्जुन भाजिला। गोपाळे मिलिले सकळे जामळा अर्जुन रतळे। बोलंती भाजिला केमंत पवन नाही बलवंत। शस्त्रे छेदिला काहि केहि भितरे मंज किळा नाही। किंपा पड़िला मही तले बेनी अर्जुन एका बेले। डाल देखन्ते एक एक देखिले पड़िछि बालक। चकित होई कले कोल बंधन होई अछि रोल। के नारी कला एड़े कर्म चिन्हिले जशोदा नंदन। बालके वृक्ष मूले थिले गोपाल मानंकु कहिले। जशोदा रोले बांधी गला तले ता सुत कांदुथिला। बेनी वृक्षर मध्य पशी रोल टाणिला तले बसी। वृक्षे पड़िले बेगे भांगी एहार देह जहु लागी। बेनी पुरुष सेहि वृक्षे बाहर होइले प्रत्यक्षे। तेजे गंजंती निशा कर एहार पादे देई शिर। कि बोइले ता न जानी उत्तरे गले ही क्षणी। शुणी हसिले गोपलोके बोलंती एक कुआरके। बाल बचन काहि सत्य माया मोहिले गोपीनाथ। बंधन कटी भागु फेई नंदर कोले देले नेई। शुणी मिलिले गोप नारी कृष्णंकु आणी कोल करी। ग्रह संकीते पूजा बळी कृष्णंकु कलेनी उछाली। आनंद कले गीत गाई कृष्ण नाचंती ताली बाई। गोपी बोलंती कृष्ण शुण घर भीतरु आण माण। पांडोई कठाऊ मशुणी आण तू दूधर दुहुणी। शुणी गोविंद घरे जाई आणंती कंधे मुंडे बही। थोई करंती कौतुक आहुरी आणी बही देख। भकत जनंकर फल गोपे देखांती नंद बाळ। भकत जने द्यंती देखा
ଗୋପେ ଅଇଲା କୋଳି ବିକା ଡାକଇ କୋଳି କୋଳି ବାଣୀ କୃଷ୍ଣ ଧାଇଁଲେ ତାହା ଶୁଣି ବସନ ନାହିଁ କଟି ଭାଗେ ମିଳିଲେ ଧାନ ରାଶି ଲାଗେ ଧାନ ଅଞ୍ଜଳି ପେଟେ ଦେଇ ବେଗେ ଧାଇଁଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମିଳିଲେ କୋଳି ବିକାଗେ ମାଣ ପାତିଲା ଦେଖି ବେଗେ କୃଷ୍ଣର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଫଳେ ଧାନ ପଡ଼ିଲା ସବୁ ତଳେ ତକ୍ଷଣେ ଝାଡ଼ିବେନି କର ଅଞ୍ଜଳି କଲେ ଦାମୋଦର ଫଳ ପୁରାଇ ଦେଲା କର ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ଭାଣ୍ଡେ ତ ଅଛି କେତେ ଫଳ ଟେକି ଚାହିଁଲେ ଆଦି ମୂଳ ରତ୍ନ ହୋଇଲା ତତ୍କ୍ଷଣେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ଏବେ ଶୁଣ ନରନାଥ କୃଷ୍ଣର ବାଳକ ଚରିତ ଗୋକୁଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନଦୀ ବହଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଭେଦି ସେ ନଦୀ ତୀରେ କଦିନେ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ତ ସମନେ ଗୋପ ବାଳକ ଗଣ ମେଳେ ଖେଳନ୍ତି ନାନା କୁତୁହଳେ ଉଛୁର ଦେଖିଣ ରହିଣୀ ଚଞ୍ଚଳେ ଗଲେ ପୁତ୍ରେ ଆଣି ଡାକନ୍ତି ମଧୁର ବଚନେ ଗୋବିନ୍ଦ ନ ଶୁଣନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣେ କୋପେ ରହିଣୀ ବାହୁଡ଼ିଲା ଯଶୋଦା ଛାମୁରେ କହିଲା ଶୁଣି ଯଶୋଦା ଗଲା ଖରେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲା ନଦୀ ତୀରେ ପୁତ୍ରର ସ୍ନେହ ମାୟା ମୋହେ ସ୍ତନ ଯୁଗଳୁ କ୍ଷୀର ବହେ କୃଷ୍ଣ କମଳ ମୁଖ ଚାହିଁ ଡାକଇ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ ଆସ ମୋ तात ପ୍ରିୟ ସ୍ତନ୍ୟ ଶ୍ରମେ ଆକୁଳ ତ ବଦନ ଭୋଜନ ହୋଇଲା ଉଛୁର ଆସ ତୁ ବେଗେ ଯିବା ଘର ହେ ରାମ ଆସ କୃଷ୍ଣ ଘେନି ବହୁତ ଦେବ ଲବଣୀ ପିତା ଭୋଜନ ବେଳ ହୋଇ ସଙ୍ଗେ ଭୁଞ୍ଜିବ ବେନି ଭାଇ ବାଳକେ ଯାନ୍ତୁ ଯେ ଝାଘର ବେଳ ଯେ ହେଉଛି ଉଛୁର ଦେହ ତ ଧୂଳିରେ ଧୂସର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଜ ତୋର ଅରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନେ ତୋହର ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଗୋରୁ ଦାନ କର ଦେଖ ବାଳକେ ତୋର ସଙ୍ଗେ ବିବିଧ ଅଳଙ୍କାର ଅଙ୍ଗେ ସ୍ନାନ ଭୋଜନ ଆସି କର ଦେବଇ ନାନା ଅଳଙ୍କାର ଏମନ୍ତ ବୋଲି ନନ୍ଦରାଣୀ କର ଧରିଲେ ଚକ୍ରପାଣି ରାମଙ୍କୁ କାଖରେ ବସାଇ ଘରେ ମିଳିଲେ ଦେବୀ ଯାଇ କରାଇ ସ୍ନାନ ଭୋଜନ ରଞ୍ଜିଲେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ମନ ଭୋଜନ ସାରି ଆଚମନ ଆନନ୍ଦେ କରାଇ ଶୟନ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଆଣି ସେ ଡକାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଗୋରୁ ଦାନ ଦେଇ ଅସ୍ତ ହୋଇଲେ ଦିନକର ଗୋପାଳେ କରନ୍ତି ବିଚାର ଏକ ଆରକେ ଅବହେଳେ ନନ୍ଦର ଘରେ ମେଳ ହେଲେ ବସିଲେ ନନ୍ଦ ଉପନନ୍ଦ ମଧ୍ୟେ ଅନନ୍ତ ଆଦି କନ୍ଦ
ଗୋପାଳେ କରନ୍ତି ବିଚାର, ଶୁଭ ନ ଦେଖୁ ଗୋପପୁର। କହ କି କରିବା ଉପାୟ, ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜିଲା ଭୟ। ଶୁଣି ଉଠିଲେ ଉପନନ୍ଦ, ଯାହାର ଜୀବନ ଗୋବିନ୍ଦ। ଜ୍ଞାନେ ବୟସେ ବୃଦ୍ଧପଣ, ଗୋପଙ୍କୁ କହି କାରଣ। ଶିରେ ଯୋଡ଼ିଲା ବେନି କର, ଯୁକତେ ବୋଲଇ ଉତ୍ତର। ଚାଲ ନଥିବା ଗୋପପୁରେ, ଘର କରିବା ନଠାରେ। ଅନେକ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରମାଦ, ପୁତ୍ରେ ତ ଆମ୍ଭର ସମ୍ପଦ। ଦେଖ ଯଶୋଦା ସୁତ ସଙ୍ଗେ, ସର୍ବ ବାଳକ ନାଶ ଯିବେ। ଅଳପ ଦିନେ ମହାଭୟେ, ଆପଦ ପଡ଼ିଲା ଥୋକାଏ। ତୋର ପୁଅକୁ ଦେଖ ନନ୍ଦ, କେତେ ପଡ଼ିଲା ପରମାଦ। ପୁତନା ମୁଖୁ ଅଛି ତରି, ଶୂନ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ ନେଲା ହରି। ସକଟ ଭାଜି ଯେ ପଡ଼ିଲା, ସେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ରଖିଲା। ଏବେ ତରିଲା ପରମାଦୁ, ଯାମଳା ଅର୍ଜୁନ ଆପଦୁ। ଚାଲ ନଥିବା ଏ ନଗର, ନାଶ ନ ହେଉ ଗୋପପୁର। ଯଶୋଦା ଯେବେ ନ ଛାଡ଼ିବ, ଏକା ପୁତ୍ରକୁ ନ ପାଇବ। ଚାଲ ଆପଦ ନୋହୁ ଯିବା, ତେବେ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇବା। ସକଳେ ଦୃଢ଼ କର ମନେ, ଘର କରିବା ବୃନ୍ଦାବନେ। ବହୁତ ଫଳ କନ୍ଦମୂଳ, ନିର୍ମଳ ଯମୁନାର ଜଳ। ପର୍ବତ ନାମେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଗୋରୁଙ୍କୁ ଅଛି ଜଳ ତୃଣ। ଗୋପୀ ଗୋପାଳେ ତୋଷ ହେବେ, ବହୁତ କ୍ଷୀର ଗାଈ ଦେବେ। କାଲି ପ୍ରଭାତୁ ହୁଅ ସଜ, ଭାର ସକଟ ବେଗେ ସାଜ। ଗୋଧନ ଚଳି ଯାନ୍ତୁ ଆଗେ, ଗୋପ ବାଳକ ଧେନୁ ସଙ୍ଗେ। ସୁଖେ ରହିବା ବୃନ୍ଦାବନେ, କିଛି ନ ଭାଳ ତୁମ୍ଭେ ମନେ। ଶୁଣି ମଣିଲେ ଗୋପେ ହିତ, ନିଜ ଭୁବନେ ଉପଗତ। ଯେଝାରେ ଘେନିଣ ସମ୍ପଦ, ଜାନ୍ତେ କରନ୍ତି ସିଂହାନାଦ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଏକ ମେଳେ, ରୋହିଣୀ ପୁତ୍ର ଘେନି କୋଳେ। ପଛେ ଚାଲନ୍ତି ଗୋପୀ ଯୂଥ, ଗାବନ୍ତି ନାନା ରଙ୍ଗେ ଗୀତ। ସକଟ ମାନ ଯାନ୍ତି ଖରେ, ଧୂଳିରେ ଛନ୍ନ ଦିବା କରେ। ମିଳିଲେ ବୃନ୍ଦାବନେ ଯାଇ, କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଗୀତ ଗାଇ। ଗୋପାଳେ ଧନୁସର ଘେନି, ନାନା ଶବଦେ ବେଣୁ ଧ୍ୱନି। ଯାର ଯାଇ ହୋଇଲେ ବୃନ୍ଦାବନ, ଆନନ୍ଦ ଗୋପାଳଙ୍କ ମନ। ଯେ ବନେ ବିଜେ ଗୋପୀନାଥ, ସର୍ବଦା ବହଇ ବସନ୍ତ। ସୀମା ବୋରି ଗୋପପୁର, ଯେଝାରେ ତୋଳିଲେ ନବର। ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟେ ନନ୍ଦ ଘର, ଯହିଁ ବିଜୟ ଦାମୋଦର। କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଯମୁନା ନଦୀ ବୃନ୍ଦାବନ। ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ବେନି ଭାଇ, ବୋଲନ୍ତି ନନ୍ଦକୁ ବସାଇ। ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ବତ୍ସା ଘରେ, ଆମ୍ଭେ ରଖିବୁ ନଦୀ ତୀରେ।
भोता तो नाही तू न कर बच्चा रखिबु आम्भे तोर नंद आनंद मने कही काली हूँ बच्चा रख नेई पितार बचने मुरारी आनंदे चरांती बाछुरी ग्राम निकटे थांती नित्य बने न जानती भय चित्ते व्याघ्र भलुक आदि त्रासे बच्चा रखती ग्राम पासे गोपाल पुए थांती संगे खेलती नाना रंग भंगे क्षण क्षण के वेणुनाद के कहू तांकर आनंद एक आर एक भुज धरी युद्ध करती बाद करी बेल एळा कंटा फळे तोली आणती वृक्ष बाळे एक आर के मरा मरी साक्षी करती राम हरि नाना पक्षींक नाद शुणी पोए नाचंती ताहा भणी दिने जमुना तीरे हरि आनंदे चरांती बाछुरी कंसर आज्ञारे असुर आसी मिलिला धातिकार कृष्णर मुख को चाहिला बाछुरी रूप को धइला बच्चा गहळे गला पसी राम को देखांती श्री बत्सी देख दैत्य बच्चा पासे आंभ को मारी बार आसे माया बाछुरी रूप होई कही हसंती बेनी भाई असुर विचारई मने कृष्ण कुमारी विकेशने निकटे मिलिले मोहर पादे करिबी सते चूर ताहा जानिले नारायण मोहिले कुमारंक मन कईथ गछ देखि पोए बोलंती राम को थोकाए ए फल दिश सुसंच हस्त न पाए बड़ उच्च तुरा मती बलियार फल थोकाए वृक्ष तोड़ शुणी सानंद बनमाली बछा निकटे जाई मिली बेनी चरण धरी करे बुलाई पिटिले वृक्षरे करे बुलांते गला प्राण गोविंदे पशिला तक्षण देवे चकित ताहा देखी ब्रह्मा होइले अति सुखी असुर देह लागी करी फल पड़िला वृक्ष झड़ी बालके देखी चकित बोलंती धन्य नंद सूत आनंदे देवे कले स्तुति कृष्ण को कले पुष्प वृष्टि एमंते राम बनमाली बच्चा रखन्ते नाना केली सकाळे दधी गुड़न
भुञ्जन्ति राम भगवान नित्य जमुना कूले जाई बछा रखन्ति बेनी भाई बालके जेझा बछा घेनी चरान्ति करी बेणु ध्वनि दिने निदाघे खरा बेले मिलिले जाई नदी कूले बछाଙ୍କୁ पियाई बहन सकळे कले जलपान कंसर मित्र बकासुर सधीरे निहारई नीर कृष्णଙ୍କୁ देखि कामरूपी क्षण क्षण के देह व्यापी निज स्वभावे महाकाये देखि डरिले गोपपुए एवनेड़े बकथाई कहन्ति राम को देखाई गोपाल पुए परशंसी पर्वत खंड प्राय दिशी त्रासे उठिले बेगे तीर देखि धाइला बकासुर घोर शब्द बेगे कला तक्षणे कृष्णଙ୍କୁ गिଳିला कृष्ण न देखि गोप बाळे ढଳି पड़िले महितळे उठिण करन्ति रोदन चकिते चाहि छन छन बकर ताळु मूळे थाई ताहा जानिले भावग्राही दास बत्सल नरहरि बेगे अनल रूप धरी तपत फाळ जेने तेज ताळु दहिले देवराज तक्षणे घोर नाद करी कृष्णଙ୍କୁ पकाई उद्गारी धीरे चाहिला बकासुर पुणी धाइला रोष भर असुर मने विचारई कृष्णर देहे क्षत नाही एहार सुकु मार पिंड थंटे करिबी खंड खंड विस्तारी बेनी पाटी तोली बेगे धाइला महाबली शून्य देखन्ति देवगण आग होइले नारायण करे धइले बेनी पाटी असुर न पारिला उठी बालक मेळे जे श्रीहरि चिरिले बेनी फाळ करी देखि मिलिले बृंदार के कुसुम बरसन्ति थोके बालके देखिण चकित माया मोहिले गोपीनाथ तक्षणे आलिंगन करी गोपकु आणी
ଆଣିଲେ ବାଛୁରୀ। ପୁଏ କହିଲେ ଯେଝା ଘରେ, ପୁଣି ମିଳିଲେ ନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରେ। ବକର ତୁଣ୍ଡୁ ବୁରିଲା, ଭାଗ୍ୟ ଗୋ ଯଶୋଦାର ଥିଲା। ଚକିତ ହୋଇ ଗୋପ ଗୋପୀ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ନିରୋପି। ବୋଲନ୍ତି ଧର୍ମ ତିନି ଲୋକେ, ସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜନମୁଖେ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରାଣୀ ହିଂସା କରି, ଆପଣେ ଯାଉଛନ୍ତି ମରି। ଏ ପୁଅ ବାଳକ ସ୍ୱଭାବେ, ଏହାକୁ ହିଂସନ୍ତି ଦାନବେ। ତେଣୁ ହୁଅଇ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ, ଅନଳେ ଯେ ସନେ ପତଙ୍ଗ। ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କର କଥା, କେବେ ନୁହଁ ଅନ୍ୟଥା। ଯାହା କହିଲେ ଗର୍ଗ ଋଷି, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରଶଂସି। ସେ କଥା ହୋଇଲା ପ୍ରମାଣ, ଏହାଙ୍କୁ ରଖେ ନାରାୟଣ। ଆପଦ ଦେଖି ନନ୍ଦରାଏ, ଶାନ୍ତି ଯେ କରାନ୍ତି ଥୋକାଏ। ଗୋପେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସଙ୍ଗେ, ତରିଲେ ଭବ ଜଳୁ ରଙ୍ଗେ। ସେ ହରି ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ, କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାಂ ସଂହିତାୟାं ଦଶମସ୍କନ୍ଧେ ବୃନ୍ଦାବନ ଗମନେ ବତ୍ସାସୁର ବକାସୁର ବଦ୍ଧୋ ନାମ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ।